जय श्रीकृष्ण नमस्कार दर्शक बंधु माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु आज आम जाना टैरोट कार्ड मध्यम 12टी राशि राशिफल प्रथम मेष राशि ठारू आरंभ कर मीन राशि पर्यंत ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसतु जाना आज दिनचर्या कार्यक्रम विषय। आज श्री पंचमी बसंत पंचमी माघ मास मकर 20 दिन फेब्रुआरी 2 तारिख रविवार। आज चतुर्थी 13 दंड 15 दिवा 11:41 पर्यंत। आज उत्तरा भाद्र नक्षत्र 53 दंड 15 और रात्रि 3:41 पर्यंत। आज जन्म होउथुबा शिशुर मीन राशि विप्रवर्ण नरगण और रात्रि 3:41 पर देवगण। आज मृत्यु व्यक्तिर एक पाद पुष्कर दोष फलम कृषि संतान हानि होमादि शांति अर्णवस्त्र स्वर्ण मासदन और कांच पात्र दान। आज पंचमी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले मूलक अर्थात मूला भोजन निषेध। दिवा 11:41 पर बेल अर्थात बेल भोजन निषेध। रविवार जो आमिष बिरी मसूर ओदा निम्ब दग्ध द्रव्य भोजन निषेध। आज पर्व उत्सव कथा जदि कहवा मोर प्रिय दर्शक बंधु अद्य सहर और पूरबपल्ली समस्त विद्यालय बा शिक्षा सांस्कृतिक अनुष्ठान मानकरे श्री सरस्वती पूजा महोत्सव मार्कोना स्टेशन और कलशडीह ग्राम सप्ताह व्याप्त यात्रा महोत्सव केन्द्रापड़ा श्री बलदेव जीव कांची कावेरी वेश बड़चणा पुरुषोत्तमपुर बेलमालिया मठरे 3 दिन गुरु पूजा उत्सव और भक्त सम्मिलन। जाजपुर कुझाला ग्रामर ठाकुराणी साहित्य 5 दिन व्याप्त सरस्वती पूजा उत्सव अद्य भद्रक ब्लॉक बेंताल ग्राम जहाँकि चक बेंताल ग्राम अद्यारभ्य 5 दिन व्याप्त सरस्वती पूजा महोत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रम। प्रिय दर्शक बंधु आज अशुभ बेला 12 बेला बा काल बेला दिवा 11:05 पर 3:13 मध्य काल रात्रि 11:34 पर 1:17 मध्य। आज शुभ बेला बा अमृत जोग दिवा 7:10 पर 10:23 मध्य रात्रि 7:09 पर 8:45 मध्य। आज माहेन्द्री जोग प्रातरु दिवा 7:10 मध्य एवं संध्या 6:22 पर एवं 7:09 मध्य रात्रि 11:57 पर। प्रिय दर्शक बंधु ये थिला आज दिनचर्या कार्यक्रम विषय आपण मानकु संक्षेप वार्ता। एवं आसतु आम कार्ड माध्यम 12टी कार्ड संग्रह करवा। 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क में आम संक्षेप जाना आ देखा कौन आसूची 12टी राशि राशिफल। प्रथम मेष राशि शेष मीन राशि। जय श्रीकृष्ण कौन आसूची जहाँकि 2 तारिख रविवार 12टी राशि राशिफल। प्रथम जाना मेष राशि विषय। मोर प्रिय मेष राशि भाई भाई माने ये जो कार्ड आसी जहाँकि पेज ऑफ कप्स कार्ड। ये पेज ऑफ कप्स कार्ड जो आसी आप बहुत टैलेंट आपण पाखक किसी भी आसी पारे। आपण वर्तमान नुआ किसी काम करने उद्देश्य अच्छा शिखा उद्देश्य अच्छा मन को एपरी किसी आसीपे मनस्ताप किसी एमती करपारती किंतु जो कम करेंगे भावी चिंती करेंगे नहीं जहाद्वारा क्षति हो पाए। आप जत्नहीन रोचंती वर्तमान चंचलता स्थिरता आपण रोना। प्रथम शिखु शिखिक कार्य हासिल कार्य सफलता अवश्य मिल। जदि कौन भी नुआ कार्य करुँच भावी चिंती करूँ नुआ रिलेसन हो कि नुआ सांग हो व्यवसाय भावी चिंती भी करूँ नचेत बड़ मान मतामत नहीं कि करूँ सफलता अवश्य प्राप्ति हम। तेरे मोर प्रिय मेष राशि भाई भाई मैंने किसी तो गोटे सुसंवाद आपन को प्राप्ति हबार जोग कहूँ। आज मु कहबी मोर प्रिय मेष राशि भाई भाई मान जे मनीष जीवन में पूर्व पीढ़ीर निर्दय ऋण कहीं होता है से ऋण हेले कौन असुविधा होता है एवं तार मुक्ति किपरि होता है से विषय में कहूँ। जदि आपंकर से भाया समस्या होता है ताले निश्चित भाव में कार्यक्रम को देखिए। मन रखु मेष राशि को लग्न करी जदि मेष राशि को लग्न करी 10म स्थान रे रवि किंबा मंगल अवस्थान करिथिबे जातक रे निर्दय ऋण होइथाय। जदि एथिरे
ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, କେହି କାହାର ଗୃହ ଦାହ କରିଥିଲେ, ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଋଣ ରୂପ ନେଇଥାଏ। ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ସେହି ଗ୍ରହ ପ୍ରଭାବରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ମେଷ ରାଶିକୁ ଲଗ୍ନ କରି। ଏଥିରେ କ୍ଷତି କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ହେଉଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିକାର କରିବେ। ଏଥିରେ କ୍ଷତି ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି, ନାନା ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ବିନା କାରଣରେ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କେହି ହତ୍ୟା କରିଥାଏ, ବାରମ୍ବାର ପରିବାରକୁ ଦୈବ ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିଥାଏ, କୁଟୁମ୍ବ ମଧ୍ୟରେ କେହି ସଦସ୍ୟ ନିଖୋଜ ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ଯଦି କୌଣସି ପରିବାରରେ ଘଟଣା ଘଟୁଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଋଣ ହେବାର କାରଣ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିର ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଋଣ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିଛି। ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ହେବେ କିପରି? ନା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ 101ଟି ଜଳାଶୟରୁ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମାଛ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ରାନ୍ଧି ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ 100 ଜଣ ମୂଲିଆଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେବ। ଏକମାତ୍ର 13 ଦିନ ଯାଏ, 1 ମାସ 13 ଦିନ ଯାଏ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି କାଉମାନଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ା ମୁଢ଼ି କିମ୍ବା ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ପ୍ରତିଦିନ ପିଜୁଳି ଗଛର ଦାନ୍ତ କାଠି ଆଣି ଦାନ୍ତ ଘଷିବ। ପୁରୁଣା ଲୁଗା ନେଇ ଯେକୌଣସି କୁମ୍ଭାରକୁ ଦାନ ଦେବ। ଏହା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିର ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି, ଇଏ ହେଉଛି 4 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ, ଯାହାକି ଆପଣ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଆ କାଳେ ଜାଣିଯିବେ, ଲୋକମାନେ କାଳେ ଆପଣଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଆ ଜାଣିଯିବେ, ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା କଥା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ହୁଅନ୍ତୁ, ମିଶନ୍ତୁ। ମିଶିଲେ ଯାଇ ଆହୁରି କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ, ପାଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ ବା କ୍ୟାରିୟର ହେଉ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢ଼ିବ। ତା ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ସେମିତି ବିଦ୍ୟମାନ ହେଇ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗ ରହୁଛି, କିଛି ବ୍ୟୟ ହେଇପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ସେହି ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ପିଢ଼ିର ଋଣ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଏପରି କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ତାର ପ୍ରତିକାର କରି ଆପଣ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଋଣ ହେବାର କାରଣ ଜାଣିବା ଆଗେ। ମେଷ ରାଶିକୁ ଲଗ୍ନ କରି 10ମ ସ୍ଥାନରେ ରବି ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଜାତକରେ ନିଶ୍ଚୟ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଋଣ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, କେହି କାହାର ଗୃହ ଦାହ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଋଣର ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଲୋକ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଥିରେ କ୍ଷତି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ନା ଏହି କାରଣରୁ ଯେହେତୁ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି, ନାନା ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ବିନା କାରଣରେ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କେହି ହତ୍ୟା କରାଇଥାଏ, ବାରମ୍ବାର ପରିବାରକୁ ଦୈବ ବିପତ୍ତି ପଡ଼େ, କୁଟୁମ୍ବ ମଧ୍ୟରେ କେହି ସଦସ୍ୟ ନିଖୋଜ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଯଦି କୌଣସି ପରିବାରରେ ଘଟୁଛି ତାହେଲେ ମୁକ୍ତି ହେବାର ଉପାୟ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ 101ଟି ଜଳାଶୟରୁ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମାଛ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ରାନ୍ଧି ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ 100 ଜଣ ମୂଲିଆଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେବ। 1 ମାସ 13 ଦିନ ଯାଏ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି କାଉମାନଙ୍କୁ ରୁଟି, ଚୁଡ଼ା, ମୁଢ଼ି କିମ୍ବା ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ପ୍ରତିଦିନ ପିଜୁଳି ଗଛରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବ, ପିଜୁଳି ଗଛର ଦାନ୍ତ କାଠି ଆଣି ଦାନ୍ତ ଘଷିବ। ପୁରୁଣା ଲୁଗା ଥିଲେ ତାକୁ ଯେକୌଣସି କୁମ୍ଭାରକୁ ଦାନ କରିଦେବ। ଏହା କଲେ ଆପଣ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିର ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଋଣରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ହେବ। ପରିବାରର ଏଇ ଯେଉଁ ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା ସବୁ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି, 6 ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳୁଛି। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ପରିବାର ହୁଅନ୍ତୁ କି ବନ୍ଧୁମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଥିରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯଦି କୌଣସି ଗ୍ରୁପ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୁପରେ ନିଶ୍ଚିତ ସାମିଲ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ ମିଳିବାର ଯୋଗ କହୁଛି। ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଅନୁଭବ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଗାଇଡ୍ କରିବେ। ଯଦି କୌଣସି କାମକୁ ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ମନ ଭିତରୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କଲେ ସବୁକିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଇପାରେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତକୁ କିଛି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ କହୁଛି। କିଛି ବି ଧନ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିପାରେ। ତେବେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିର ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଋଣ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିର ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଋଣ ହୁଏ କିପରି, ଏହାର ପରିଣତ କ'ଣ, ଏହା ଉପାୟ, ମୁକ୍ତି ହେବାର ଉପାୟ କ'ଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସେମିତି ଘଟଣା ଘଟୁଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ମେଷ ରାଶିକୁ ଲଗ୍ନ କରି 10ମ ସ୍ଥାନରେ ରବି କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ ଜାତକରେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଋଣ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, କେହି କାହାର ଗୃହ ଦାହ କରିଥିଲେ, ତା ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଋଣ ରୂପ ନେଇଥାଏ। ସେହି ଅନୁସାରେ ମଣିଷ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ କ୍ଷତି କ'ଣ ହୁଏ? ନା
এই কারণ হেতু পুরুষানুক্রমে অনেক দুঃখ ভোগ করती নানা প্রकार যন্ত্रणा भोग करने पड़ता है बिना कारण जेल दंड भोग करने पड़ता है शत्रु द्वारा निज परिवार लोक को किए हत्या करता है बारंबार परिवार को दैव विपत्ति पड़े कुटुंब मध्य कई सदस्य निखोज हो जाती एभली समस्या जदि आपण परिवार होची तार मुक्ति हबार उपाय मध्य मु कहूची ऋण मुक्तिर उपाय परिवार मध्य थिबा समस्त सदस्यंकर साहाय्य सहयोग 100 गोटी जलाशय निजर सामर्थ्य अनुसार माछ संग्रह करी ताकू रांधि जेकोसी शनिवार दिन 100 जन मूलिया को भोजन देव 1 मास 13 दिन जाए प्रतिदिन सकाल उठी काऊ मान को रुटी चूड़ा मुड़ी किंबा भात खाइबा को दब प्रतिदिन पिजुली गछर दांत काटी आनी दांत घसीब पुराना लुगा नहीं जेकोसी कुंभार को दान करदब एबे आसतु देखिबा कर्कट राशि विषय मोर प्रिय कर्कट राशि ये कार्ड पॉजिटिव अच्छी आपन लाइफ रे सब क्षेत्र में सुरक्षा स्थिरता देखा दउछि आज आपन जो कार्य पई बाहरिबे बा जो कार्य करबा को स्थिर करिवे ता पई आगो को बाट खोलिबो आज आपन जा करिवे सफलता मिलिबो आपन को कोनोसी व्यक्ति को ठारू सहायता भी मिलिबो जदि आपन लव चिंता रे अछंती तेबे लव रिलेशन नुआ जीवन साथी मिलिबे किंबा चाकरी व्यवसाय किछि भलो अपॉर्चुनिटी खबर आसीबो किंबा कोनोसी रे पदोन्नति होबार जोग देखा दउछि स्वास्थ्य समस्या तले खूब शीघ्र ता ठीक हे जिवो एथिरे संदेह करिवार किछि नाही मोर प्रिय कर्कट राशि भाई भाई माने आज आपण कर्म चंचल रहिबो बहुत कार्य सरल सरल भाव में करबा पई व्यस्त भाव में करिवे एथिरे संदेह करिवार किछि नाही एठी मु कहबा को जाउची मोर प्रिय कर्कट राशि भाई भाई माने पूर्व पीढ़ी निर्दय ऋण यदि आपण को ऊपर लागू होइताय तले आपण केउ असुविधा थिबे एवं ये ऋण काईकि हुए एवं यार प्रतिकार कोन मु कहूची मन देखि सुनतु पूर्व पीढ़ी निर्दय ऋण मेष राशि को लग्न कर दशम स्थान में जो मान रवि किंबा मंगल अवस्थान करें जातक निर्दय ऋण लागू होता है एथिरे पूर्व पुरुष मान मध्य कई जीव हत्या करते कई कहार गृहदाह करते निर्दय ऋणर स्वरूप नहीं था एथिरे क्षति कौन घटी था ना यही कारण हेतु पुरुषानुक्रम अनेक दुख भोग करती नाना प्रकार जंत्रणा भोग करने को पड़ता है बिना कारण जेल दंड भोग करने को पड़ता है शत्रु मान द्वारा निज परिवार लोक को कई हत्या करता है बारंबार परिवार को दैव विपत्ति पड़े कुटुंब मध्य कई सदस्य निखोज होता है यदि एभली समस्या आपण लाइफ रे देखा जाउची ताले ऋण मुक्तिर उपाय मु आपण मान को कहूची परिवार मध्य थिबा समस्त सदस्यंक साहाय्य सहयोग करे 100 गोटी जलाशय निजर सामर्थ्य अनुसार माछ संग्रह करी ताकू रांधी जे कोनसी शनिवार दिन 100 जन मूलिया को भोजन देव 1 मास 13 दिन जाए प्रतिदिन सकाळ उठी काऊ मान को रुटी चूड़ा मुड़ी किंबा भात खाइबा को दब प्रतिदिन पिजुली गछर दांत काठी आनी दांत घसीब पुराना लुगा नहीं जेकोसी कुंभार को दान दब या कले पूर्व पीढ़ी निर्दय ऋण निश्चित भाव में आपण मुक्ति हो पारे एबे आसतु देखिबा सिंह राशि विषय मोर प्रिय सिंह राशि ये वर्ल्ड कार्ड आसी आपन जहाँ करूछंती जो बंधन रचंती आपन को पासे बेस्ट सबुठ भल बंधन आपन को एठारे आपन को बुद्धि को आपन को शक्ति को ठीक भाव में सदुपयोग करबा उचित अछि जदि व्यवसाय करूछंती ताले वर्तमान ठीक समय आपन को व्यवसाय को बढ़ेबा पाई खाली निजर बुद्धि सदुपयोग करंतु जा भी खराब जिनिस अछि आपन पाखरु दूरे दियंतु निश्चित सफलता आपन को प्राप्ति हबो जहा कि लव रिलेशन कथा कहले सब इच्छा वर्तमान पूरा हेबा को जाउची आपन को रिलेशन को नै दुई जन को भीतर प्रेम भल पाइबा बढ़ी पारे जदि सिंगल अछंती तेबे निज ऊपर ध्यान दियंतु आपन को मन पसंदर पार्टनर निश्चित भाव में मिल जिवो तेबे मोर प्रिय सिंह राशि आज मु कार्यक्रम स्पेशल कोटारे आपन को कहूची लाइफ रे जदि एभली घटना किछि घटुताय पूर्व पीढ़ीर निर्दय ऋण जदि लागू होता है ताले बहुत समस्या भितर मनुष्य गति करबा को पड़े तेबे आपण ए पूर्व पीढ़ीर निर्दय ऋण किपरि हुए एवं तार प्रतिकार कोन एवं तार समस्या कोन से विषय मन देखि जानंतु मेष राशि को लग्न करी दशम स्थान रे रवि किंबा मंगल अवस्थान करथिले जातक रे निर्दय ऋण लागू होता है एथिरे पूर्व पुरुष मान को मध्यरु कई जीव हत्या करथिले कई कार गृहदाह करथिले ता निर्दय ऋणर रूप नै थाए एथिरे क्षति कोन हुए ना यही कारण हेतु पुरुषानुक्रम अनेक दुख भोग करती नाना प्रकार जंत्रणा भोग करने को पड़ता है बिना कारण जेल दंड भोगवा को पड़ता है शत्रु मान द्वारा निज परिवार लोक को कई हत्या कराई बारंबार परिवार को दैव विपत्ति पड़े कुटुंब मध्य कई सदस्य निखोज हो जाती तेणु एभली समस्या यदि आपण परिवार देखा दउची ताले आपण जानतु पूर्व पीढ़ीर निर्दय ऋण निश्चित आपण प्रभाव पड़ी ए ऋण मुक्ति होबार उपाय कहूची परिवार मध्य समस्त सदस्य साहाय्य सहयोग
ଶହେ ଗୋଟି ଜଳାଶୟରୁ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମାଛ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ରାନ୍ଧି ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ 100 ଜଣ ମୂଲିଆଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେବ। 1 ମାସ 13 ଦିନ ଯାଏ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି କାଉମାନଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ା ମୁଢ଼ି ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ପ୍ରତିଦିନ ପିଜୁଳି ଗଛର ଦାନ୍ତ କାଠି ଆଣି ଦାନ୍ତ ଘଷିବ। ପୁରୁଣା ଲୁଗା ନେଇ ଯେକୌଣସି କୁମ୍ଭାରକୁ ଦାନ କରିବ। ଏହା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି, ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ସହ କିଛି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରିପାରେ। ଆପଣ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ରହିପାରନ୍ତି, କାହା ସହ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଇଏ ନେଗେଟିଭ କାର୍ଡ ନୁହଁ, କାରଣ ଜୀବନର କେତେବେଳେ ଯାହା ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ତାହା ଆମକୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ଅନୁଭୂତି ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ସାମ୍ନାକୁ କୌଣସି ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି ତେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ନ ହୋଇ ଆରାମରେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପରେ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେଇପାରେ, ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ବସି ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଆସୁଛି, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଡିଭୋର୍ସ ବ୍ରେକଅପ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କୌଣସି ତୃତୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ହୁଏତ ଖରାପ ହେଇପାରେ। ମନି କ୍ୟାରିୟର ବାବଦରେ ମନି ଲସ୍ ହେଇପାରେ। ତେବେ ଆଜି ମୋର କହିବାର କଥା, ଶରୀର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶରୀର ପ୍ରତି କିଛି ରିଆକ୍ସନ ପଡ଼ିପାରେ କିମ୍ବା ଦେହ ପୀଡ଼ା ହେଇପାରେ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିର ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଋଣ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏହି ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିର ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଋଣ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ସେମାନେ ଜାଣିବେ କେମିତି ଏବଂ ମୁକ୍ତି ହେବେ କେମିତି ତାର ଉପାୟ ମୁଁ କହୁଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମେଷ ରାଶିକୁ ଲଗ୍ନ କରି 10ମ ସ୍ଥାନରେ ରବି କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ଜାତକରେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଋଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, କେହି କାହାର ଗୃହ ଦାହ କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ଏହି କାରଣବଶତଃ ହେତୁ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଋଣର ରୂପ ନେଇଥାଏ ବା ଏହି ଋଣ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏଥିରେ କ୍ଷତି କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଏହି କାରଣ ହେତୁ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି, ନାନା ପ୍ରକାର ପ୍ରତାରଣା ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ବିନା କାରଣରେ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କେହି ହତ୍ୟା କରିଥାଏ, ବାରମ୍ବାର ପରିବାରକୁ ଦୈବ ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିଥାଏ, କୁଟୁମ୍ବ ମଧ୍ୟରେ କେହି ସଦସ୍ୟ ନିଖୋଜ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଋଣ ମୁକ୍ତିର ଉପାୟ ମୁଁ କହୁଛି। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ 100 ଗୋଟି ଜଳାଶୟରୁ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମାଛ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ରାନ୍ଧି ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ 100 ଜଣ ମୂଲିଆଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେବ। 1 ମାସ 13 ଦିନ ଯାଏ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି କାଉମାନଙ୍କୁ ରୁଟି ଚୁଡ଼ା ମୁଢ଼ି କିମ୍ବା ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ପ୍ରତିଦିନ ପିଜୁଳି ଗଛର ଦାନ୍ତ କାଠି ଆଣି ଦାନ୍ତ ଘଷିବ। ପୁରୁଣା ଲୁଗା ନେଇ ଯେକୌଣସି କୁମ୍ଭାରକୁ ଦାନ ଦେବ। ଏହା କଲେ ଆପଣ ଏହି ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିର ଋଣକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ପାଇଯିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅନ୍ତରର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ବହୁତ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କେହି ସାମ୍ନା କରୁନାହାନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କଲେ ଯାଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ସମସ୍ୟା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଲେ ସମସ୍ୟା ଆମ ସାଥିରେ ରହିବ ଆଉ ଆଗକୁ ବଡ଼ ହୋଇ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ତେବେ ମନି ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଜମା ବି ଖୁସି ଆଜି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ବ୍ୟବସାୟ ବଦଳାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଲସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ତୁଳା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେହି ବନ୍ଧୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ କହୁଛି। ତେବେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଥାଏ ତାର ସମସ୍ୟାର ବାଟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଉପାୟକୁ ପାଳନ କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଜି ମୁଁ କହୁଛି ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିର ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଋଣ। ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିର ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଋଣ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି। ଏ ଋଣ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ମେଷ ରାଶିକୁ ଲଗ୍ନ କରି 10ମ ସ୍ଥାନରେ ରବି କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ଜାତକରେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଋଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି, କେହି କାହାର ଗୃହ ଦାହ କରିଥିଲେ, ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଋଣ ରୂପ ନେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ୍ଷତି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା, ଏହି କାରଣ ହେତୁ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି, ନାନା ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ବିନା କାରଣରେ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କେହି ହତ୍ୟା କରିଥାଏ, ବାରମ୍ବାର ପରିବାରକୁ ଦୈବ ବିପତ୍ତି ପଡ଼େ, କୁଟୁମ୍ବ ମଧ୍ୟରେ କେହି ସଦସ୍ୟ ନିଖୋଜ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ହେବାର ଯଦି ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଦେଉଛି, ଏଥିରୁ କିପରି ମୁକ୍ତି ହେବେ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ 100 ଗୋଟି ଜଳାଶୟରୁ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମାଛ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ରାନ୍ଧି ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ 100 ଜଣ ମୂଲିଆଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେବ। 1 ମାସ 13 ଦିନ ଯାଏ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି କାଉମାନଙ୍କୁ ରୁଟି ଚୁଡ଼ା ମୁଢ଼ି କିମ୍ବା ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ପ୍ରତିଦିନ ପିଜୁଳି ଗଛର ଦାନ୍ତ କାଠି ଆଣି ଦାନ୍ତ ଘଷିବ। ପୁରୁଣା ଲୁଗା ନେଇ ଯେକୌଣସି କୁମ୍ଭାରକୁ ଦାନ ଦେବ। ଏହା କଲେ ଆପଣ ଏହି ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିର ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ।
मोर प्रिय विचार राशि ये बुधंकर कार्ड आसी आपको पदवी सम्मान मिलबार जोग कौच कार्य को बुद्धि विवेक द्वारा कार्य कर देखा दूची कि परिश्रम मूल्य हो क्यारियर किसी फल प्राप्तिर जोग देखा दूची स्वास्थ्य उत्तम रही स्वास्थ्य समस्या थे आज से सब दूरे जबार संभावना रोचे मोर प्रिय जहाँकि विचार राशि भाई भाई मैंने जेहेतु ये बुधंकर कार्ड अच्छी सर्वदा शांति रहा आज भल पाइबे आपण बुद्धि विवेक सह सर्वदा कार्य करेंगे आपको सफलता मिलबार जोग कौच किंतु किसी भी द्रव्य नष्ट होबार जोग देखा दूची तेबे मोर प्रिय विचार राशि भाई भाई मैंने किसी तो गोटे द्रव्य एमती माने नष्ट होबार जोग आखि को देखा जाउछि तेणु आपण सेति प्रति ध्यान दबा आवश्यक अछि तेबे मन रखंतु मोर प्रिय विचार राशि भाई भाई मैंने पूर्व पीढ़ीर निर्दय ऋण जदि आपणक उपर लागू रोची ताले आपण केउ समस्या रे घांटी हेबे ए पूर्व पीढ़ीर निर्दय ऋण काहेकि हुए यार मुक्ति होबार उपाय मु आपणको कहूछि जदि आपणक परिवार रे एभଳି किछि घटना घटुताए ताले निश्चित प्रतिकार करि मुक्ति होंतु तेबे कहिबार कथा ए ऋण पूर्व पीढ़ीर निर्दय ऋण हेबार कारण जानतु मेष राशि को लग्न करी दशम स्थान रे रवि किंबा मंगल अवस्थान करथिले जातक रे निर्दय ऋण होइताए एथिरे पूर्व पुरुष मान को मध्यरु केही जीव हत्या करथिले केही कार गृह दाह करथिले तांकु निर्दय ऋण रूप नेइताए एथिरे क्षति कोन होई ना एई कारण हेतु पुरुषानुक्रम रे अनेक दुख भोग करंती नाना प्रकार जंत्रणा भोग करबा को पड़ी थाए बिना कारण रे जेल दंड भोगिबा को पड़ी थाए शत्रु को द्वारा निज परिवार लोकन को के हत्या कराई थाए बारंबार परिवार को दैव विपत्ति पड़ी थाए कुटुंब मध्य कई सदस्य निखोज हो जाती एभली समस्या जदि आपण लाइफ रे देखा जाउची परिवार रे देखा जाउची ताले से ऋण मुक्ति होबार उपाय कहूँ मन रखंतु परिवार मध्य थिबा समस्त सदस्य साहाय्य सहयोग रे 100 गोटी जलाशय निजर सामर्थ्य अनुसार माछ संग्रह करी ताकू रांधी जेकोसी शनिवार दिन 100 जन मूलिया को भोजन देवे 1 मास 13 दिन जाए प्रतिदिन सकाळ उठी काउ मान को रुटी चूड़ा मुड़ी किंबा भात खाइबा को देवे प्रतिदिन पिजुली गचर दांत काटी आनी दांत घसिबो पुराना लुगा नहीं जेकोसी कुंभार को दान दबो या कले ए ऋण आपण को निश्चित भाव में मुक्ति मिलिबो एबे आसंतु देखिबा धनु राशि विषय मोर प्रिय धनुराशि बहुत पॉजिटिव अनुभव करेंगे बहुत शांति अनुभव करेंगे आपन को लागिबो जेमिति बोधे आपन बहुत दिन पर किछि शांति आपन को मिलिछि आगु को आपन को लाइफ रे बहुत अपॉर्चुनिटी आसी पारे आसीबो मध्य तेबे आपन बहुत पॉजिटिव अनुभव करेंगे मोर प्रिय धनुराशि भाई भाई माने ये शनिकर कार्ड अछि ये पॉजिटिव कार्ड अछि आपन को ऊपर ईश्वरकर आशीर्वाद रहिबो कोनोसी प्रकार छंद कपट नाही आपन को आज सब कार्य भल हबो सबुतिरे सफल मिलिबो केवल सफलतार कार्य करंतु किंतु सबुतिरे सक्सेस निश्चित भाव में मिलिबो मोर प्रिय धनुराशि भाई भाई माने एटी कहबा को जाउची जदि आपण गर्व अहंकार हिंसा भितर बुड़ी के रहिबे ताले निश्चित भाव में पराजय आज हेबे ता नहले विजयर स्टार चिन्ह आपण कथारे निश्चित लागिबो तेबे मोर प्रिय धनुराशि भाई भाई मानक ये कहना चाहूँगी आज कार्यक्रम स्पेशल कार्यक्रम कहबी पूर्व पीढ़ीर निर्दय ऋण विषय जदि ऋण आपण परिवार उपर लागू होता है आपंकर कौन घटना घटे और किपर मुक्ति होगा हुए मुझे मन देके शुणु मेष राशि को लग्न कर दशम स्थान में रवि किंबा मंगल अवस्थान करते जातक निर्दय ऋण होता है ए पूर्व पुरुष मान मध्य कई जीव हत्या करते कई कार गृहदाह करते निर्दय ऋण लागू होता है तेज ए क्षति कौन हुए यही कारण हेतु पुरुषानुक्रम अनेक दुख भोग करती एवं नाना प्रकार भोग करने को पड़ता है बिना कारण रे जेल दंड भोग करने को पड़ता है शत्रु को द्वारा निज परिवार लोकों को के हत्या करता है बारंबार परिवार को दैव विपत्ति पड़े कुटुंब मध्य कई सदस्य निखोज हो जाती एभली समस्या जदि आपण परिवार भितर देखा दउछि ताले आपण जानतु पूर्व पीढ़ीर निर्दय ऋण आपण ऊपर प्रभाव पड़ी ए ऋण मुक्ति हवा को हेले आपण कौन करेंगे ना परिवार मध्य समस्त सदस्य साहाय्य सहयोग 100 गोटी जलाशय निजर सामर्थ्य अनुसार माछ संग्रह करी ताकू रांधी जेकोसी शनिवार दिन 100 जन मूलिया को भोजन देव 1 मास 13 दिन जाए प्रतिदिन सकाळ उठी काउ मान को रुटी चूड़ा मुड़ी किंबा भात खाइबा को देव प्रतिदिन पिजुली गचर दांत काटी आनी दांत घसिबो पुराना लुगा नहीं जेकोसी कुंभार को दान करिवो एबे आसंतु देखिबा मकर राशि विषय मोर प्रिय मकर राशि ये राहुंकर कार्ड आसी आपण किंबा आगरू आज किंबा आगरू बहुत किसी क्षति होबार जोग देखा जाउची जदि मु कहबी आपणकर रिलेशन बहुत लड़ाई झगड़ा होबार संभावना रहउची आपणक भितर कई जने अलग हो पारंती आपणक लाइफ रे पूर्वरु जहा थिला वर्तमान समस्या मध्य से परि किछि बड़ी बड़ी चालुची तेबे मन रखंतु मोर प्रिय मकर राशि भाई बणी माने आपणक लाइफ रे जदि कोनोसी कार्य आरंभ करछथि कार्य प्रथम रु आपणक लागिवो कि ए कार्य करि पारिबे कि नाही कारण स्टार्टिंग रु समस्या सृष्टि हम थकापण लगे चिटा भाव लगे किंतु जदि आप धैर्यर सहित अर्थात चाकरी हो
ବିଜନେସ୍ ହେଉ ରିଲେସନ୍ ହେଉ ବା ତେବେ ଆପଣ ମନ ହାଲକା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ପଜିଟିଭରେ ପରିଣତ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କିଛି ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବାର ଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖାଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଜି ଯାହା ବି କିଛି କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ବାଦ ବିବାଦ ଭିତରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ, ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ବା କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଦୂରଯାତ୍ରାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, କାହାରି ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଠିକ୍ ରହିବ, ତା ନହେଲେ ସବୁ ବିଗିଡ଼ି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିର ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଋଣ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଉଛି। ଏହି ଋଣ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ଆଗେ ଜାଣନ୍ତୁ। ମେଷ ରାଶିକୁ ଲଗ୍ନ କରି ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରବି କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ଜାତକରେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଋଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, କେହି କାହାର ଗୃହ ଦାହ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଋଣର ରୂପ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଥି କ୍ଷତି ହୁଏ କ'ଣ ନା ଏହି କାରଣ ହେତୁ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି, ନାନା ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ବିନା କାରଣରେ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କେହି ହତ୍ୟା କରିଥାଏ, ବାରମ୍ବାର ପରିବାରର ଦୈବ ବିପତ୍ତି ପଡ଼େ, କୁଟୁମ୍ବ ମଧ୍ୟରେ କେହି ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବା ପରିବାରରେ ଦେଖା ଦେଉଛି ତାହେଲେ ମୁକ୍ତି ହେବାର ଉପାୟ ମୁଁ କହୁଛି। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ 100 ଜଳାଶୟରୁ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମାଛ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ରାନ୍ଧି ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ 100 ଜଣ ମୂଲିଆଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେବେ। 1 ମାସ 13 ଦିନ ଯାଏ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି କାଉମାନଙ୍କୁ ରୁଟି, ଚୁଡ଼ା, ମୁଢ଼ି କିମ୍ବା ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ପ୍ରତିଦିନ ପିଜୁଳି ଗଛର ଦାନ୍ତ କାଟି ଆଣି ଦାନ୍ତ ଘଷିବେ। ପୁରୁଣା ଲୁଗା ନେଇ ଯେକୌଣସି କୁମ୍ଭାରକୁ ଦାନ ଦେବେ। ଏହା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିର ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଋଣରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆପଣ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଉଛି। ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଜଣାଅଛି କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆସେ। ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ ଏନର୍ଜି ରହିବେ ଏବଂ ମୌଜ ମଜଲିସ୍ କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ମୌଜରେ ପୁରା ମାହିର ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ବୁଲାବୁଲି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ମିଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ତାହେଲେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇଠି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଯେହେତୁ ଇଏ ହେଉଛି କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ କାର୍ଡ, ଇଏ ବୁଧଙ୍କ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ରହିବେ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ଆଜି ତାହା କରିପାରିବେ, ବହୁତ ମ୍ୟାଚୁର ରହିବେ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହିବେ, ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଆଜି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାର ଯୋଗ ବି ଅଛି। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଏକ ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯଦି ଏଭଳି କିଛି ଘଟୁଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କି ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିର ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଋଣ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଉଛି। ଏହି ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିର ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଋଣ କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ? ମେଷ ରାଶିକୁ ଲଗ୍ନ କରି ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରବି କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ଜାତକରେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଋଣ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, କେହି କାହାର ଗୃହ ଦାହ କରିଥିଲେ, ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଋଣ ରୂପ ନେଇଥାଏ। ଏଥିରେ କ୍ଷତି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏହି କାରଣ ହେତୁ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି, ନାନା ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ବିନା କାରଣରେ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ କିଏ ହତ୍ୟା କରିଥାଏ, ତଥାପି ବାରମ୍ବାର ପରିବାରକୁ ଦୈବ ବିପତ୍ତି ପଡ଼େ, କୁଟୁମ୍ବ ମଧ୍ୟରେ କେହି ସଦସ୍ୟ ନିଖୋଜ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାନ୍ତି। ତେବେ ଏହାର ମୁକ୍ତି ହେବାର ଉପାୟ କହୁଛି। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ 100 ଜଳାଶୟରୁ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମାଛ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ରାନ୍ଧି ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ 100 ଜଣ ମୂଲିଆଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେବ। 1 ମାସ 13 ଦିନ ଯାଏ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି କାଉମାନଙ୍କୁ ରୁଟି, ମୁଢ଼ି କିମ୍ବା ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ପ୍ରତିଦିନ ପିଜୁଳି ଗଛର ଦାନ୍ତ କାଟି ଆଣି ଦାନ୍ତ ଘଷିବ। ପୁରୁଣା ଲୁଗା ନେଇ ଯେକୌଣସି କୁମ୍ଭାରକୁ ଦାନ ଦେଇଦେବ। ଏହା କଲେ ଆପଣ ଏ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖିବେ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପାୱାର ରହିବ, ଏନର୍ଜି ରହିବେ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ଆପଣ ତାହା କରିପାରିବେ। ଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାର କାର୍ଡ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ତାହା ଠିକ୍ ସମୟ ତାକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରି କାମ କରନ୍ତୁ, କାହାରି କଥା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସମ୍ବଳ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ପାୱାର ରହିବ, କାମ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, এই যেহেতু ম্যাজিସିଆନ କାର୍ଡ ଇଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେବୁଲର କାର୍ଡ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ହେଲେ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ହେତୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ଚାହିଁ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବି ଚିନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ପେଶାଲରେ କହୁଛି ଯେ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିର ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଋଣ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଉଛି। ଏ ଋଣ ହେଲେ କ'ଣ ଘଟଣା ହୁଏ, ଏ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି କିପରି ହୁଏ, ଏ ଋଣ ହୁଏ କାହିଁକି।
ए विषय में आपको कहूँ जदि आप परिवार में किसी घटना घटुए निश्चित भाव में प्रतिकार कर सफलता पाइपर। तेज मेष राशि को लग्न कर दशम स्थान रवि कि मंगल अवस्थान करते जातक निर्दय ऋण आरंभ होता है। ए पूर्वपुरुष मान कहीं जीवहत्या करते कई कहार गृहदाह करते हृदय ऋण रूप नहीं था। एथिरे क्षति कौन हुए यही कारण हेतु पुरुष अनुक्रम अनेक दुख भोग करते नाना प्रकार जंत्रणा भोग करने को पड़ता है। बिना कारण जेल दंड भोग करने को पड़ता है। शत्रु द्वारा निज परिवार लोक कहीं हताश करें। जदि बारंबार परिवार दैव विपत्ति पड़े कुटुंब मध्य कई ऋण व कई सदस्य निखोज हो जाए। यदि यही विपद पड़े कुटुंब मध्य कई सदस्य निखोज हो जाए तेरे प्रिय मोर मीन राशि भाई भाई मैंने ये समस्या आपण परिवार में कार लगी रही है आपड़ ये ऋण मुक्ति हमार उपाय मुझे कहूँ निश्चित भाव में ऋण मुक्ति हाँपाई देखूँ परिवार मध्य समस्त सदस्यों साहाय्य सहयोग 100 गोटी जलाशय निजर सामर्थ्य अनुसार माछ संग्रह कर रांधि जेकोसी शनिवार दिन 100 जन मूलिया को भोजन देव। 1 मास 13 दिन जाए प्रतिदिन सका उठी काऊ मान रुटी चूड़ा मुड़ी कि भात खावा देव। प्रतिदिन पिजुली गछर दांत काटी आनी दांत घषब पुराणा लुगा को लेकिन जेकोसी कुंभार को दान करदेव। यह कले आप ऋण निश्चित भाव में मुक्ति पाइबे। मोर प्रिय दर्शक बंधु आज समय बाढ़ हो जाइए आपण को ठार विदाय ना पूर्व खाली गोटे कथा कहूँ जदि चैनल कार्यक्रम भल लगुता है लाइक करूँ शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ आउ जदि आप आम सहित सीधा कथा चाहते प्रत्येक शनिवार रविवार संध्या 6 ରୁ राति 9 भितर यही नंबर स्क्रीन पर दि जाऊँगी यही नंबर रे कॉल कर सीधा आप दुख सुख शेयर करेंगे तार प्रतिकार आपको प्राप्ति मिल। तेरे मोर प्रिय दर्शक बंधु समय अतिबाहित होती विदाय नहीं रोची नमस्कार।